So karon magtimpla sa gatas akong baby. Kay murag gutom na to siya. Kajut lang ha. Giahak mga kigwahers na ako'y mga chika ninyo. Naunsang pagkahitabo ang nalimot ko sa birthday sa akong father-in-law. Ha? Gahapon ang birthday na wala ko nakagreet niya. Karon yun nga birthday, bawa ko ka. Celebrate ako nakahinomdom. Mangutan ako ba? Na may times nga malimot po sa birthday sa inyong parents-in-law. Kaya ako karon jud ay nalimot jud ko. Hala eh, natinga jud ko pa iyo. Oh my God! Birthday man dahil sa ko ang father. Atong gahapon, nalimot na ko pila na takos. Chill ka pa mo. Wait, ako sa ibalik ha? Ibalik sa anak ko, nalimot ko pila na takos. Bakit jud malimot? Mahimo ko way yaw-yaw. Natanaw na, nayabulan ako. Dapat ang ita ko sa kuan tulok 1 2 3. Wait sa ako sang timplahan. Buangers bitaw. Oy, nalimot jud ko ba? Yung sa pagkahitabo ko. Or siguro nalimot ko kay nakuan ko sa vlogging. Nagsikog vlog. Sus, na-excited ko anong vlogging ba? Nabaguhan ko. 14 subscriber na ta. Mga kigwahers, kabalo ba mo? Napagtanaw na ko another subscriber. Kay gahapon, di ba? 13 subscriber ta. Karon giatot. Pagtanaw na ko sa akong cellphone, 14 subscribers na ta mga kigwahers. Ingon bita ko nga salamat yun kay everyday na ay mo add-on na itong isa ka buok. I'm very happy and grateful. I'm very happy and grateful, kigwahers. I will do my best. I will do my best nga mag-send ang mga videos ninyo everyday, okay? Nakadidi na siya sa kuha ganiha. Kulangan siya, so nagtimpla na lang ko og gatas. First timer, ano na ina, murag ladangan ba? Pero magkadugay, magpangita. Say, ohayo gozaimasu mga kigwahers. Nagmatan akong baby. Oy, gi naman niya. Atos. So, let's on the Christmas tree. So, mga kigwahers, manglimpis ako, okay? Time-lapse lang tamo para di mo maboard. Peekaboo, ah? Peekaboo! Peekaboo! So, we're done cleaning the house. So, next, we will prepare ourselves to go to the cake shop to buy some cakes for my father-in-law. Right, Sarah-chan? Peekaboo! So, grabe talaga mga kigwahis. Nakalimutan ko talaga yung birthday ng father-in-law ko. Iwan ko. Pagkagabi, na-remember ko, birthday pala niya kahapon. Okay mga kigwahis, later na lang, okay? See ya! Bye! Say hi mga kigwahis. Oh, diba? Tingnan niyo ang baby ko. Congratulations!
So, mga kigwahers, I will go to the next room to get our outfit for today. So, I'm gonna show you later what is my outfit to go outside. See ya! So, hi mga kigwahers! Naanapod ko. So, I'm ready to go outside. But before that, I'm gonna show you my OOTD. Ito yung OOTD ko. Bag from H&M. Tapos, yung upper at lower ko, ay, from Shimamura. Tapos yung headband ko, of course, from Daiso. So, ito lang yung OOTD ko today. Ito yung jacket na susuotin ko. So, maganito ako sa labas. So now, mga kigwahers, we're going. Doki ko, no? Oh, she's sleepy. So, we're going outside now. See you later. See you later. See what you're gonna say. Tikimasu. Nice weather, but it's really cold. Close. So, mga kigwahers, we're going outside. Balik-balik lang ta. Naanabit kami sa outside, diba? Cars. Cars. We're going to the cars, mga kigwahers. Ja, see you. Oh my God. It's really cold. Winter na siya. It feels like winter. It's really cold, mga kigwahers. Windy pa good. Papa! So, andito na kami sa sasakyan. Papa. See you later. Before going to the cake shop, we're heading to the restaurant first because we are so hungry. So ngayon, nandito na kami sa loob ng restaurant. We're waiting for our order. Yung restaurant na to is one of our best restaurant in Japan. Order ko dito, always the same. Ayaw ko talaga mag-change. Diyan. Okay, mga kigwahers. So, may trivia ako sa inyo. Ito yung pinaka-paborito ko. Pickles to sa kanilang restaurant. Binabalik-balikan ko talaga ito. Tingnan niyo. This is so yummy. Tapos, itong restaurant na to, kaya binabalik-balikan namin kasi unlimited rice. Unlimited. Tapos, alam niyo ba, itong tea na to, unlimited din siya. Gozaimasu. Kain tayo mga kigwahers. Mga otak.
Elmo. Bye-bye. Colors. Red. Rice. Now mga kigwahers, we're done eating, so we're going to read leaves and then we'll go to buying cake for my father-in-law. See ya. Arigatou gozaimasu. Mga kigwahers, we're done eating. Yummy ne. So tsugi wa going to the cake shop, we're going to the read leaves. Wow. Okay, update mga kigwahers. We are now in Kawachi Nagano. Somewhere in Kawachi Nagano, countryside. We are now in countryside in Kawachi Nagano. Okay, see ya. Anami. Hi, we are in countryside in Kawachi Nagano. We're in video yo. So mga kigwahers, andito na ako sa Red Leaves. Tingnan nyo. Diba? Super ganda. Diri amo ko sa Japan pag autumn mamula ilaha mga maple tree. Tingnan nyo naman. Super ganda, di ba? Ayan. Thank you. Aquí rin. So, here we know. How many years this temple, honey? More than 1,000 years. They built this temple. So, mga kigwahers, let's move to the next area. Charot. So, as you can see, mga kigwahers, look at the red leaves. It's so good. Wow. Is it good in the video, honey, Mite? Ladybug. Okay, so this is the temple in Japan. Mga kigwahers, tingnan nyo naman. Oh, diba? How nice it is. Bug. Bug? Where's the ladybug? Oh. Papa is there. So ito po yung mga shrine dito. Temple sa Japan. Yan.
Super ganda, di ba? No, no, no. Yeah. Yes. Oh, So now, di ba sabi ko kanina, papunta na kami. Nihapit ko kinain, nice kay nga view diri ah. Sarah-chan, look. No, 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 don't take it off. Di ba? yes, yes, yeah. Yes. Cha-chan. So, going down na kami. Papunta na kami sa sasakyan. Grabe. Arigatou gozaimasu. Sumasen. So, papunta na kami sa sasakyan. So far, by the way mga kigwahers, may entrance sila. Yung per adult, one person is equivalent to 300 yen. Tapos, yung kudomo o child is free. So, di ba? Super yasoy. Tapos, ma-enjoy mo yung place dito. Kasi, super ganda. Super ganda. Tapos, ang presko pa ng hangin. Kasi, we are in the countryside. In Kawachi Nagano. So, gipalibutan ni siya og mga trees. Tapos, iba na kasi dito pag autumn. Super fresco siya. Kasi na. Just only for Atosan? Okay. Ay, Koreo melon, honey? Ah, melon? Kaya, maroon. Atosan likes it. Oh, Maybe pochi ka na? Kore? Oh, melon. 4 pieces? 4 pieces. How about you? Ah, ito. Do you want to have another one? Uh, Malon no ishi. Okay, Mike is malon. Oh. Kasi, hi mga kigwahers! Andito na kami sa cake shop. Hi mga kigwahers! Naanapod ko karon. So, continuation. Kay nakapalit nami og cake. Katabi lang gipang slice lang na cake. Kaya ang iyang papa kay gagmay raman sila mukhaon og cake. Ang mga tamis. So, nagpalit na lang mi. We decided to buy 4 pieces of sliced cake na lang. And also the gift. The gift is we bought only the like onsen, basta onsen powder, because my father-in-law likes to, bathing, like putting his body on the water, hot water, and then it takes long time. So, mao to siya, super dami naming ginawa today. Pumunta pa kami sa sa drugstore. Hindi ko na pinakita kasi bawal doon mag take a video. Pumunta kami ng temple para sa red leaves. Tapos, ano pa ba? In kami sa labas. Anyway, makikita nyo sa video kung ano yung ginawa namin. Except lang sa drugstore kasi bawal doon mag-video eh. And then, ayun na nga. Nalipay yun ang akong father-in-law kay siya nga nagpakuno nga. Nagkuan pa mi nga unta okay raman da nga wala. Pero mas okay good para na mo nga makahatag may bisan ka ba yun simple nga celebration at least ba di ba na remember na mo ang iyang birthday. So karon mo na lang siguro na karon na ato ang video for today. So before I end this video, please do subscribe to my channel and hit notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload.